ବୈଷ୍ଣବୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳକ ହିସାବରେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପହିଲି ଭୋଗ ଏଠାରେ ହେଉଛି। ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଷୋଡ଼ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିବା ହେତୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଉଛି। ଏହି ପୀଠରେ ତ୍ରିଶକ୍ତିର ମିଳନ ହେତୁ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ହେତୁ प्रसाद पाई लोके आनंद यह विनीत अनुरोध क्रमे बहु लोकों सहयोग सहमते यही पीठरे प्रत्येक वर्ष आज को 28 वर्ष है यही पीठरे प्रसाद गोटे दिन होउछि लक्षाधिक टंका। नवरात्रि पूजा होउछि बसंत कालीन एवं शरद कालीन एवं वैशाख मास एक प्रपानक पूजा होउछि एवं प्रत्येक संक्रांति प्रसाद होउछि कानिका भोग वितरण होउछि। एहीपरि ए संस्था रे एही कार्यक्रम चली आसुछि आ प्रत्येक वर्ष गोटे दिन पहिली भोग होउछि जाकि हजार संख्यक लोक प्रसाद पाई आनंद जाउछि।